notre Amadou Dunga Menga, ministre de la communication. Imam le très respecté éclairé Imam Mahmoud Diko, Ani Mohamed Sali Akoulé, avec on avait Semasi Kono, Mohamed Bourifia, Semasi Tchabou Tchamambia, nous faisons là, Ambe Kuma di Augama Nanima, Napo président à la Nijumna, Mofrofro Mekuma, Béni Danoy, ni Béni Dano Bouraï, Madou Jara, Mabedalema, no Bouraï, Amara. Bravo, madame. Aywa, an den kere ro kuma kunje na mu her sama ke. Aw bismillah. Voilà. Salam alaikum. Ame befu. Kɛrɛnkɛrɛnna an ka kuma daminɛ fɔlɔ an bɛ foli belebele ta k'a di an ka cɛkɔrɔba ma n'o ye Imam Mahamudu Diko ye a sɔnni min kɛra ka anw bisimila a so ka tila ka sɔn anw bolo a n'an kana sigi ka kuma an hakilina min bɛ anw na o ta k'o di an ma an b'a fo o la a ma bɔ anw jigiyɔrɔ fa ya pilasi la ne ye Béni Daɲɔn ye groupement de Gorobara du Mali ka kuma la sela ye groupement de Gorobara du Mali ani association de Baravaldi ani DSP Jalakɔrɔji n'u ye tɔgɔ ye tɔgɔ minnu bɛ tɔn ko fɔ tɔn Gorobara tɔn ko fɔ n'olu bɛɛ bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ n'u bɛ fɛn bɛɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ fasojɔko la n'a bɛɛ ɲɛmaa bɛ kɛnɛ kɔnɔ yan komi n'i ye Gorobaraw fɔ a tɛ dɔw kunna kan anw yɛrɛ bɛ ɲuman kɛ dugukolo ka kuma ta k'a kɛ diinɛ dɔnbaga ye alimamiw b'anw cɛla maa b'anw cɛla mun ye diinɛ in kalan k'a dɔn o de kama an ye wulikajɔ kɛ tuguni ka kuranɛ caman san o kuranɛ caman an taara se an ka misiribaw kelen kelenna bɛɛ ma ka taa di misiri alimamiw ma u ka dugawu kɛ anw Gorobaraw ye ka dugawu kɛ jamana yɛrɛ ye jamana ka basigi la. O hukumu kɔnɔna de la an sera an ka Haut Conseil islamique président ba ma Usman Chief Madana Haidara ka taa kuranɛ ta k'a di a ma a ka dugawu kɛ an Gorobaraw ye ka tila ka dugawu kɛ jamana in ye tuguni ka tila k'a yira tuguni a ka fara anw kan minnu tun bɛ Gorobaraw filɛ fɛn wɛrɛ ye u k'a dɔn Gorobaraw jɔyɔrɔ b'u la min o tɛ kelen ye o de kama sisan an ye wulikajɔ kɛ k'an bɛna se anw fa ma an ka se an fa ma. Baba ye sɛgɛnna dɛ Baba e tɔɔrɔla Baba i tɔɔrɔla anw nɔfɛ Baba e ɲɛɲina anw nɔfɛ diɲɛ jugu nkalon bɛɛ tara ka da e la anw nɔfɛ mais e b'a la ka baara minnu kɛ jamana kɔnɔ Baba e k'a kɛ anw ye ni e yɛrɛ yɛrɛbakun ko don e bi i yɛrɛ yɛrɛbakun ta sɔrɔ ka sɔrɔ anw tɛ. Ni yɛrɛbakun ta don i jɔyɔrɔ ko don e b'i jɔyɔrɔ sɔrɔ ka sɔrɔ jamanaw tɛ mais e ye k'a kɛ anw de kama mais kuma caman fɔ e ma Baba anw de kama mais Baba anw siranna dɛ u ko kɛ ni rebelles ka di i y'o muɲu anw kama ko i b'a la ka denw ka siniɲɛsigi de dilan u ko k'i ni jihadistes ka di e y'o muɲu anw kama e k'i denw ka siniɲɛsigi de dilan. Mais Baba e ka anw minnu ka kɛlɛ kɛ ne ta Baba est-ce que e denw dɔw bɛ yen mun bɛ e hakilina yɛrɛ dɔn wa est-ce que denw bɛɛ bɛ yen min b'a dɔn ko Baba e yɛrɛ hakilina ye nin ye e denw ka kalan ko anw ka kalan n'a danna aw ma aw ye dɔ kɛ e denw ka balo ko an ka dumuni kɛ k'an fa an kana ɲɛbɔ jamana wɛrɛ maaw fɛ est-ce que e den minnu b'i kɔ e denw bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ e ka hamina ye k'a fɔ maliden kana ta kɛ ni bɔrɔtɔ fɛn tɛ yen. Dini bila kɛlɛ in na dɛ mankan min senna depuis u b'a fɔ k'i b'a la ka k'i kelen na fo bɛɛ nana k'a fɔ ko yɛrɛko tɛ dɔw y'a faamu sisan dɔw m'a faamu mais Baba anw jɔrɔlen don anw sirannen don an ka laɲini tɛ fɛn wɛrɛ ka don a kɔrɔ an ka hakili ɲinitɔ k'a di anw ma an fa fɛ anw m'an fa de deli sa an bɛ Baba de deli dɛ sigikafɔ ma fɛn o fɛn ba diɲɛ kɔnɔ banamu t'o kan sigikafɔ ka d'a ye sigikafɔ mɔgɔ don
ni maa murutira kɔrɔ fɛ e de bɛ taa ka t'u lasigi an mago bɛ fɛn mun na ka t'o minɛ o fɛ an ka sɔrɔsidenw i y'o caman kɛ an bɛ fɛ i ka sɔn i ni jamana ɲɛmaaw ka sigi min bɛ sen na an ka dɔ bɔ a la min bɛ sen na an ka kɛ ni kɛcogo wɛrɛ min ni tɛ kelen ye baba fɛn weleda faamuyara kangada in mɛnna koyi kangari in dara fo ka diɲɛma jɔrɔ i denw dɔrɔn tɛ yan dɛ diɲɛma yɛrɛ jɔrɔla kangari in yɛrɛ dali la kangari in dara kangari in mɛnna et puis baara bɛ ka di kangari in ye fɛnɛ anw yɛrɛ ka hɛrɛ kama nka an bɛ baba deli dɛ an b'a deli an y'a deli n'a sɔnna anw fɛnɛ bolo a bɛ diya anw ye anw bɛ diɲɛ ko o kɛ anw bolokɔrɔ an b'a k'an yɛrɛ de tɔgɔ la anw tɛ jate dɛ u b'anw kɛ lalumani lagalagatɔ i mana kɔ ta k'i kɔgɔ dɔrɔn ko lalumani lagalagatɔ maa b'anw cɛ la a kɛra farafinna champion san 2 ka tugu ɲɔgɔn na mɔgɔ tɛ s'a la Cheikh Umaru Jalo i bolo kɔrɔ ka bɛɛ k'i ye farafinna bɛɛ Ghana a kɛra 2017 mais mɔgɔ si t'a dɔn mais nin b'anw fɛ yan Mali la dɛ mais an ka bolokɔrɔ de don mɔgɔ b'anw fɛ yan nɔ Mali la champion du Mali bɛ yan nɔ il faut a bɛ min i bolo kɔrɔ ka mɔgɔw k'i ye mais jamana ɲɛmɔgɔw t'a dɔn k'ale jɔyɔrɔ b'anw na bi anw tɛ baara kɛ la ko jamana ɲɛmɔgɔ k'a dɔn an ye dɛ anw bɛ fɛ k'a kɛ hali n'anw tɛ yen don min na k'a fɔ k'an bɛna an seko kɛ jamana jɔko la an ka baba de b'a la k'o kɛ depuis kuma da fo bi bon anw nana s'an ma bi an b'a deli an b'a deli dɛ yanni kuma ka ca kisɛ ka ye ala kɔni ma anw tile ni sɛbɛnna ka fɔ ala tile bɛɛ mais ala ye anw tile ni bu ye Haidara tile bɛɛ anw b'a ɲini a fɛ an ka président bɛna min ɲini a fɛ a ka kɛ bu ni bonya kama ginɛw b'a ni bu ye cɛ karamɔgɔ pour que a ka bɔ bonya kama a ka sɔn an ka fɔta ma ne bɛ bɔ kuma la nin waati in na. Assalamu alaikum. Ne Semasi Jama bɛɛ lajɛlen ne président fo Mohamed Diko ne Mamadou Jara ne bɔra ka association saba fɔ ne association Parabantu président mais ko ko bɛ yen an bɛ bɛn k'a kɛ ɲɔgɔn fɛ parce que n'a fɔra dasa ko hakɛ min o tɛ association kelen kun ye an bɛɛ de kun ye donc kuma tɛ tɛmɛ bɛnniya kuma na an kɔni nalen don wulada in na an bɛ na an bɛ an karamɔgɔ deli an n'an fa a ka se ka sɔn ani mɔgɔ ninnu ka sigi u ka sigi ka fɔ kɛ ka kuma la bɛn fɔ la o kɔni ka d'an ye ni kantogo ye donc o kuma kɔfɛ an ka champion bɛ yan o bɛ yan o bɛ yan tiɲɛ yɛrɛ la an bɛ Mali la dɔw bɛ yen u t'u dɔn yɛrɛ mais ninnu ye champion baw de san 2 ta farafinna kunna wolo ka na mais bi n'a bɔra mɔgɔ t'a dɔn donc u k'u hakili t'u la donc ka taa faso drapeau kunna wolo kɔfɛ ka na o tɛ ko deni ye bi bɔ donc ne bɛ bɔ kuma na ne Ama Drapeau groupement de droit du Mali du président ñoom ci ba accueillir vraiment bon an b'a fɔ jama ye a la fɔ ko mɔgɔ m'anw ci mɔgɔ fana tɛ se k'an ci jamana na parce que groupement de droit du Mali min kɛ jamana ye jamana m'o kan donc mɔgɔ tɛ se k'an ci an kana ci fɔ anw nana yɛrɛ de en tant que faso groupement Tigo bi an fa Tigo bi commande la c'est un commandement de légitime anw nana bi vraiment an bɛɛ de kelen nous sommes prêts au dialogue nous sommes à sa disposition parce que a den n'anw on est prêt à faire tout a den n'anw ye an kɔni bɛna deli hali bi an ka porte-parole y'a fɔ cogo min a tɛ tɛmɛ o kan parce que ni dɔw ɲinɛ aw ye fɛn dɔ de dira mɔgɔ kɔnɔ message dɔ passer mɔgɔ tɛ se k'anw ci jamana kɔnɔ nous on dit ça haut et fort parce que ce qu'on nous on a fait jamana m'o k'anw ye porte-parole yɛrɛ caman fɔ an ye min kɛ jamana m'o k'an ye ka taa élection ni sira cɛ on a beaucoup contribué pour ce pays pour l'apaisement mais m'o d'anw ye an bɛna an fari combat la c'est un combat légitime mais sigikafɔ bɛ ko bɛɛ dilan sigikafɔ bɛ se ka ko bɛɛ dilan an kɔni nana bi vraiment au nom du groupement de droit du Mali vraiment ka n'an kalifa ma ka fa a bɛ min na n'a sigikafɔ kɛra la fana bɛ ɲɛ fɔ la kosɛbɛ ne bɛ bɔ kuma na wasalamu aleykum. Assalamu alaikum. Dɔw b'a fɔ an ka hakɛ to an ka jɛ an ka wuli ɲɔgɔn fɛ an ka di an fa ma fɔlɔ
Ok, an ye mouvement de Gorobara du Mali ye dɔw b'a fɔ dasaw dɔw b'a fɔ nɛgɛtalaw dɔw yɛrɛ n'a tɔgɔ fɔra dɔw b'a fɔ ko Bandung bi an bɛ don min na ko bi ni mɔgɔ bɛ kɛlɛ kun kɛ kuma anw de wele ko kɛlɛkɛlaw ni mɔgɔ bɛ ko kun fɔ a fɔ ko Gorobaraw de ye nin ye Gorobaraw de ye nin et puis an b'a fɔ an fa ye ko machine ka jɔ dɛ non non an b'a fɔ k'an bɛna deli machine ka jɔ an bɛ k'a deli an fa fɛ ne nana k'a deli a fɛ ka waati ni dɔrɔn min groupement de Gorobara du Mali ma a ka laɲini ni sabati ma bɔ a la an n'a fa bɛɛ ye an tɛ bɔ a kɔ dɛ ko mɔgɔ b'a faamu an tɛna a kɔ bila yanni diɲɛ wuli cɛ mɔgɔ min ko n bɛ jamana ka kɛ fɛ jamanaden ɲuman bɛɛ kan ka k'o fɛ mais ko bɛɛ bi wagati dɔ bolo anw wulila ka s'a ma k'a ka so yanni an ka se fɔlɔ an y'a yira ɲɔgɔn na ne ko jama ma an jama tɛ taa kuma bɛɛ bɛ ka fɔ bi anw de kan ka mɔgɔ min ka sécurité kɛ n'a fɔra ko jama ka cɛ ka taa an tɛ bɛɛ dɔn fɔlɔ mais an bɛ taa kuma an fa fɛ n'a bɛ sɔn k'an reçoit n'a tɛ sɔn k'an reçoit dɔw ko k'a t'an reçoit dɔw ko k'a t'an bonya yɛrɛ mais an wulila ka taa reçoit dan a y'an bonya an karama ka tila ka sɔn tuguni an n'a ka jama ka jɛ ka sigi nin kɛnɛ in kan o kuma na fɛn tɛ tɛmɛ o kan fɔlen dɔw kɛra an t'a bɛɛ dɔn mais fɔlen dɔ kɛra anw bolo nkalon ye sisan parce que an kun t'a dɔn an bɛ sɔn k'an reçoit anw reçoit de fɔlen dɔ kɛra anw bolo nkalon ye maa min fɛ ka mun ɲini sisan yanni an ka bɔ yan k'a deli ni silamɛ bɛɛ bɛ kuranɛ de dɔn k'a deli an ye kuranɛ mun d'a ma ye sisan k'a deli ni karamɔgɔ ye sababu ye wagati min dɔrɔn k'o d'a ma wagati dilen kɔfɛ groupement de Gorobara du Mali b'an ka bila la jasa o jasa bɛ Mali kɔnɔ yan n'an kumana bi dɔw tɛ si u ka so a dɔw b'u ni jigin ka sɔrɔ dɔrɔmɛ kelen ma dun an bɛ nin bɛɛ la n bɛ n bolo kɔrɔ faso mɔgɔ si ka dɔrɔmɛ kelen t'an kɔnɔ faso bɛɛ an ka wari ɲini kɛ b'a fɔ bi u b'a filmer u k'a bɔ faso ka dɔrɔmɛ kelen t'an kɔnɔ et puis an yɛrɛ faso ɲini ka kuma faso fɛ faso ma sɔn pour que k'a fɔ a ye an ti an bɛ ka nin kɛ wolo jasa wolo ma lɔrɔma tɛ an y'a ɲini ka kuma faso fɛ pour que faso ka Gorobaraw ka hakɛ d'a ma an tɔɔrɔlen don o la Gorobaraw tɔɔrɔlen don an tɔɔrɔlen don o la bonya t'u kan an tɔɔrɔlen don nin bɛɛ la mun dara Gorobaraw kan n'i ma don k'a kɛ de a b'i tɔɔrɔ i t'a dɔn mais n'i y'a kɛ dɔrɔn i b'a dɔn k'u tɔɔrɔlen don fo ka s'a dan na o kama an bɛ fɛ k'a ɲini an fa fɛ a ka ɲɛ anw ma nin wagatinin na k'o da anw ma n'Ala sɔnna a ma an bɛ laɲini fana kɛ ka bɔ yan ka se yɔrɔ wɛrɛw la an kan ka laɲini minnu k'u fɛ an b'o k'u fɛ n'an bɔra yen an bɛ tila ka segin ka s'an fa ma yan tuguni n'Ala sɔnna a ma n'an nana ni kuma min ye o fana tɛ dogo mɔgɔw la o bɛ ne ka kuma ye ka bɛɛ ɲini an fa. bayani ne an ga ɲɔgɔn ye diyara n ye nka n jigi misayara bɔra n jigi fɔ n ye min miiri ani hakilila ko n b'u sɔrɔ yɔrɔ min n b'o sɔrɔ yen o ye fɛn fɔlɔfɔlɔ min kɛ n'o b'a jira k'a fɔ hali n hakilila k'u ye n bonni ne fɛ o ye dɔgɔyama de olu bɛna kuranna di ne aw de bɛna kuranna di ne min bɛ kuranna la aw k'o dɔn wa aw de bɛna ne deli ni kuranna ye aw b'o kɔrɔ dɔn wa aw k'o kɛ ne ye o ye dɔgɔyama de ye min bɛ kuranna ta k'a di ne ma o kɛ aw ye a sera n ma ne juguya caman miiri n ye fɛn caman miiri nisɔndiyara jamana kɔnɔ mɔgɔw bɛ aw filɛ ɲɛ min ye ani mɔgɔw hakilila ko a ye fɛn minnu ye ni aw ye fɛn dɔ jiginna n kɔnɔ u b'a ala de kisi i tulo b'a la a bɛ fɔ maa minnu ma ko kira ka sa a baw
sanu ka kɛ sahabaw ye fɛn wɛrɛw de ye dɔw ye binkanikɛlaw ye dɔw ye siratigɛlaw ye dɔw ye fɛn wɛrɛw ye dɔw ye fɛn wɛrɛw ye mɛ o m'a bali u labanna ka kɛ nɔɔrɔ ye ka diɲɛ bɛɛ ka yeli de diɲɛ bɛɛ ma n'o de miiri ɲɔgɔn n ko an den ninnu u ye barika min ɲini k'u farikolo min o bɛna yɛlɛmɛ ka kɛ nɔɔrɔ ye ka kɛ espoir ye ka ɲɛsin jeunesse ma jeunesse ni litini ka kan olu k'o ta k'o ta o tɛna ɲɔngiri ka ne sen minɛ aw de ye aw bɛ ne deli ni mun kɛ aw y'a fɔ ko ne bɛ jamana ci wa a y'o mɛn da wa a ye den cɛkɔrɔbaw de ye n'aw bɛna ne deli wa aw de ye jamana alimamiw ye n'a bɛ fara ɲɔgɔn kan k'a bɛna ne deli wa aw ka kan k'o miiri yɛrɛ wa jamana ɲamakalaw bɛ yan jamana cɛkɔrɔbaw bɛ yan jamana alimamibaw bɛ yan aw de bɛ fara ɲɔgɔn kan k'a ye gorobara ye k'aw bɛna ne deli ko n ka sabali aw kɔrɔ ka sabali ka mun kɛ aw y'a mɛn ko n bɛ mun kɛ a fɔra aw ye ko ne ye jamana cila de ye wa o de fɔra aw ɲɛna wa o tɛ jamana ci o tɛ tasuma don jamana maa minnu bɛ jamana minɛ k'a minɛ ko juguya olu de ye jamana cilaw minnu bɛ ka jamana nafolo tiɲɛ ka aw ɲɔgɔnnaw ni denmisɛnninw bali kalan na ka ekɔliw datugu u tɛ kalan kɛ ka ekɔlimɛtiriw jɔ u tɛ sara o tigilamɔgɔw de ye jamana cilaw minnu ye justice tiɲɛ ka corruption kɛ ka kɛ jamana taalan ye ka mɔgɔw jogo tiɲɛ dɔrɔmɛ kelen kama mɔgɔw bɛ taa maaw fa minnu ye jamana yɛlɛma k'a kɛ ten o tigilamɔgɔw de ye jamana cilaw ye ni tasuma donna jamana kɔnɔ olu de y'a to a la c'est pas vous c'est pas moi n'a fɔra ko ne n'aw bɛna fara ɲɔgɔn kan de jamana in binna dingɛ min kɔnɔ bi a ka bɔ o dingɛ in kɔnɔ maa minnu bɛ bɔ u tɔɔrɔlen don u bɛ taa tasuma minɛ siradaw la anw bɛ taa ji k'o kan min bɛ fɔ o la u bɛ b'o fɔ aw ɲɛna o a fɔra ko mɔgɔ dɔw de bɛ wari di aw ma kɔrɔ minnu b'a di fana olu tɔgɔw fɔra an ɲɛna ko aw ka taa o tasuma faga mankan kana wuli jamana kan aw t'aw yanga k'aw yira wala min bɛ fɔ aw ma o y'o di ne tɛ aw kɔrɔfɛ ne kuma fɔ fɔ ne tɛ fɛn fɔ ma min fa ne ye aw ye waati min aw nana k'an ka audience kɛ fɛn fila nana dusu ko ala bisimila mali jamanaw a denmisɛnninw tɔɔrɔla u ɲɛni na denmisɛnninw bɛ tile ni min tɛ libi o bɛ baji kan o bɛ yan fɛ espoir si tɛ denmisɛnninw ye tuguni jamana cira parce que tiɲɛ t'a la a cira parce que ladiriya t'a la a cira parce que kalan t'a la nɔrɔ o bɔra jamana bolo ka ban san duuru 2014 ne bɛ mɔgɔw la minnu taara Kidal gouverneur bɛ yen o don Mali drapeau bɛ yen a don préfet bɛɛ lajɛlen cercle bɛɛ préfet u bɛ yen ne n'u ye dumuni kɛ ɲɔgɔn fɛ Kidal Mali armée bɛ yen mais a tɛ tugu de juguya jamana nana fagu ka dɛsɛ ka ŋunuma ka kulekan bɔ anw k'a ɲini diɲɛ maaw fɛ u ka na an dɛmɛ an ni jamana tun tɛ ɲɔgɔn na o an ni mɔgɔ dɔw mɔgɔ damadɔw de bɛ ɲɔgɔn na diɲɛ bɛɛ de wulila an tun bɛ ko min dilan an yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ an b'a dilan an n'an voisins tɛ a bɔra o la fo an kulela fo diɲɛ bɛɛ y'an mɛn Nations Unies nana Union européenne nana CEDEAO nana Union africaine nana bɛɛ nana an nana kuma seli Tanbali ka papier sigi an b'a kɛ kuma minnu fɛ o y'an jɔ ka faso bi o papier yɛrɛ signé san 5 a signé hali o san 5 hali drapeau tɛ se ka jɔ Mali drapeau tɛ yen Mali faama tɛ yen min bɛ se ka avion da la ka mobili ta ko n taara yen n nana n yɛrɛ i bɛ wari de sara n'a diyara u ye i bɛ taa yen n'a ma diya u ye i tɛ Mali ko masuli ninnu maloya kɛ Kidal ko kuma yɛrɛ banna a
kuma tɛ fɔ maliyɛn fɛ tuguni maaw tun bɛ kuma yan ni maaw ma kuma na Kidal tɛ fɔ Mali la o kuma ma ban de accord signera san 5 a ye mun ye wari minnu labɛnna ka don o la a kɛra mun bɛɛ bɛ yan Garibɛ o ma dan o ma o de Kidal ko ka ɲɛnabɔ u yɛrɛ taara tasuma wuli ka don kabilaw ni ɲɔgɔn cɛ ka don sɛw ni ɲɔgɔn cɛ ka tasuma wɛrɛ wuli min y'a to an ɲinɛna Kidal kɔ o tasuma o bɛ ka wuli sini ŋɛnɛ o yɔrɔ fana bɛna ɲinɛ o kɔ jamana sigilen b'o kan an b'o la u taara élection jagoya kɛ min kɛra a kɛra bɛɛ ɲɛna fɛn min kɛra hali jamana minnu ni danbe t'u la u tɛ sɔn fɛn min ma o kɛra jamana in kɔnɔ pourquoi vous voulez que fɛn o fɛn n'a tɛ se ka kɛ diɲɛ kɔnɔ ni kumatuli ko don ni maloya ko don o ka kɛ anw mara yan wa sɔn ka kan ma hɔrɔn tɛ yan danbetigi tɛ yan mɔgɔ tɛ yan min bɛ se k'i bolo kɔrɔta k'a fɔ ko min bɛ ka kɛ nin ye a man ɲi u ye bɛɛ prostitué ka bɛɛ yɛlɛmɛ ni maa min kumana wari bɛ d'i ma i k'i makun walima ko dɔ ka k'i la walima fɛn dɔw ka k'i la walima u k'i janfa i ka don ko dɔ la u ka to k'o ye an ka i ɲɛkɔrɔ i tɛ se ka kuma tuguni ka jama minɛ zombi dɔ kɛra fɛn sur le pays denmisɛnninw bɛ ka tulonkɛ wari la yan u b'a wariw cɛ ka taa n'a ye diɲɛ ɲɛfɛ aw b'a kalama min bɛ ka kɛ a tɛ dunanw ye o vous savez tout aujourd'hui an bɛ waati min na ko in tɛ IBK ko ye ko in tɛ Diko ko ye ko in tɛ régime ko ye ko in ye c'est le Mali qui est en train de disparaître n'an m'an janto ka fara ɲɔgɔn kan ka kɛ cɛw ye ka jɔ ka kɛ hɔrɔnw ye k'a dɔn k'a fɔ k'an bɔra maabaw la an bɔra minnu na gorobaraw tun tɛ u kuntala man jan ni bɛɛ ye u disi ma fɛrɛ ni bɛɛ ye mais hakili ni kodɔn ni cɛya de tun b'u la o de y'a kɛ u ye empire dilan ka royaume dilan ka jamana in kɛ ayiwa sanbalaɲɔ ye ni diɲɛ bɛɛ a kɛra référence ye diɲɛ kɔnɔ aw ka kan ka bi ka hami ni min o de ye jamana in bɛ sagoya min na a ka bɔ o la aw ɲɔgɔnnaw minnu n'aw bɛ si olu de bɛ ka jamana in wari bɛɛ lajɛlen jɛ ka taa n'a ye kɛnɛma ka u sago tulonkɛ a la u mago t'a la kalan tɛ kɛ jamana kɔnɔ foyi tɛ kɛ jamana kɔnɔ bɛɛ ɲɛ b'a la sécurité tɛ jamana kɔnɔ foyi tɛ jamana in kɔnɔ min ni sabati b'a la aw fana ne deli ko n ka sabali ne ka sabali ka mun kɛ ne ye mun kɛ n bɛ taa min a ye marifa ye n bolo wa a ye bɔnbu ye n bolo wa a ye muru ye n bolo wa a ye tama ye n bolo wa a y'a mɛn ne ko mɔgɔw ma a ye tama ni fɛnw ta wa non Mali hɔrɔn caman de farala ɲɔgɔn kan de force vive minnu ko in anw de farala ɲɔgɔn kan minnu b'a la k'olu bila yen k'olu bila yen don min o y'a sɔrɔ aw dɔ bɛ yen kulusi t'u la don min n'anw bɛ wuli ka jɔ ka silamɛw wuli k'u da don politiki la k'a fɔ ko IBK a tɔɲɔna a janfara nin kɛra a la anw de y'o kɛ o don aw dɔw bɛ yen hali kulusi t'aw la aw de don ma woloya anw de y'o kɛ an b'o kɛ don min wariko tɛ sanuko tɛ on croyait en lui k'a fɔ jamana a bɛ nbalan min na mɔgɔ min bɛ se o don o y'ale o de kama fo ka taa 2013 se an ka silamɛ bɛ mobiliser ka IBK ta ka ni yɛrɛ ko don an bɛ kuma wa anw t'an makun ni min ka d'an ye o ka di an ma an fana k'u ta ye ɲɔgɔn fɛ an ka taa Canada an ka du dɔ san yen an ka taa Normandie an ka du dɔ san yen an ka taa yen fɛ an ka du dɔ san yen an denw bɛ ka taa kalan kɛ yen fɛ ni kalan yɛrɛ ma kɛ yan fo ka diɲɛ wuli mɔgɔ si m'o k'a la an fana t'o ɲɔgɔn kɛ an k'an sigi wa mais anw bɛ se ka tangara bere ta k'an jɔ k'a fɔ mɔgɔw ye u ka siran Ala ɲɛ anw yɛrɛ ka tila ka siran ɲɔgɔn hadamaden wɛrɛ hɔrɔnya tɛ sɔn o ma silamɛya tɛ sɔn o ma non fɛn dɔw bɛ yen aw ka kan ka ladabu o la baara baw b'o la a ka kan ka min kɛ siɲɛ don
mais jamana bɛ situation min na ne tɛ deli k'a fɔ ko ne kelen ko tɛ bilen mɔgɔw bɛ yan cɛw musow danbetigiw maa minnu farala ɲɔgɔn kan k'a fɔ ko min bɛ ka kɛ a tɛ bɛn an ma n'a nana o la k'a bɛna kuma semase fɛ a bɛ kuma o fɛ k'a bɛna ne deli ne ka aw bɛna ne deli o kuma hɔrɔn tɔ minnu da bɛ kuma la olu ye wuli aw bɛna ne n'u bila ɲɔgɔn na wa aw bɛna deli n ka mun fɔ n ka mun kɛ n ka mun fɔ aw ɲɛna k'a fɔ ko an tɛ kuma tuguni an tɛ protester tuguni an t'a ɲini mɔgɔ ma aw ci o kuma mun don jamana in bɛɛ lajɛlen bɛ ka fereke mɔgɔ ma aw ci nin bɛɛ kɔ wa qu'est-ce que vous voulez Kuyatɛw ka club de ye aw ye wa tari ɲamakalaw rétrograde tɔgɔ ye di rétrograde ye aw de aw t'o ye o ye nin bɛ di kalo kana di ani bi kan de na mo c'est même pas de l'espace on va là le monde na aw de no na kana di a ba ne di ko kana ça veut dire quoi pas de ta ma aw ta ma joni fi jamana tigi o kuma jamana ma kɛ jamana lankolon sa maakɔrɔba tɛ jamana kɔnɔ kodɔnna tɛ jamana kɔnɔ jeliw tɛ jamana kɔnɔ fɛn wɛrɛ tɛ jamana kɔnɔ aw de bɛ aw substituer olu la ko aw bɛ jamana dɔn ni nin hakilina in de o ye kodɔn ye wa o kuma aw ye min ye a n'a bɔra fɛn min na a t'o dɔn tuguni wa non nin démarche in t'a kɛ cogo ye jamana sera kundala min na a tɛ bila tan pas venir, c'est pas le nouveau côté où. Non, c'est le coup de nous. Le Mali, c'est le Mali qui est en train de disparaître. Ni aw ta femme, puisqu'on veut comment on veut pour solo, on veut faire un solo, on veut taquer la banque ou bétail en attendant. 75% de mon territoire à Kamboulou. On a contrôlé mon secrétaire. Voilà si c'est pour rien ou quand ta élection campagne na jamana ko yamne taro flani ko abe polola ko tayo rodo aw la ka jo ka ko sumela ko kara ko min an tan ne ni an ba do aw kuma no lawa ama kuma lawa o mina ko le ka tele ndaw ma le ka ndaw ko ka tam ke aka ta kuma président ko ne président de ñoo na aw ko ma ni ñoo ci o de débat pratiquement je suis né accepté non c'est quoi quel est ça ya ni mo ay dindi ay mo dindi ay dindinu bi ni ko ka be pambe ko ta dara ko ta yala na e ko ay guru bara e ka na kuma ne ko ne ka sabaji aw ka ta kuma president ko kuma jamana karam duba mo be jamana mo ko dubule mo be jamana mo ko jeli horo mo be jamana mo ko ulu ka rol ye dube aw de no duwa o le venir de donner le soir en place à la Coranette, je m'en suis dit, je vais Coranette, aw de Coranette, non. Aw de venir aw de Canada, aw de Kaka, aw de Awa, aw de Awa, de Cassini, aw de la Coranette et Amma. Pour qu'il y ait un aspect. Non. Vraiment, je suis désolé d'avoir ce temps-là. Parce que ni ma sama na kana ina liko karako awe muni o sera so nya ko para faye mbunya jarani ne aw mi ni bay ngum ma di dem sanu c'est un lueur d'espoir ko yelen do flene ka bo dem sanu mu flene ont pris conscience ka ko jamana be dinga ko fa ka bo akon ni nu yo fam la ba okuma alhamdulillah am bese ka ko ma hereka parce que jamana ko la problème de nabi tibe ka ko te tun tibe ka ko quelque chose voilà tibe ka ko sambio lo plan ko kuma ba ni bigo ko kuma ba et puis quand ni côté ko on a o bena mo deli de na so flawe kala mbalma de do fo ke no on de do ndi de do ndere de do tere be bene na che me fendo be ne ni be ka be sambe we hanga tmane wa o de na tung na ma wuli ka jo
jamana min n'an bɛnbaw taara k'a to mali min ni bɛɛ b'i gosi ko an ka mali ba o mali ba in de kɛlen bɛ yogoro ko ye bi a kɛra yɛlɛ ko ye diɲɛ ɲɛfɛ parce que tout simplement maa minnu ka kan ka jamana in kuma fɔ bɛɛ y'i yɛrɛ de makara u ɲinɛna jamana kɔ maaw bɛ se ka to o la badabada wa anw m'a fɔ aw ye ko k'an bɛna bele ta walima an bɛ bere ta walima an bɛ jamana ci walima an bɛ nin kɛ walima non on n'a jamais parlé de ça non aw m'o mɛn an da bon sisan an nana an deli n ka tile kelen fila kɛ pas pour faire quoi parce que ne m'a fɔ ko n bɛna kɛ wɛrɛ kɛ so Comment ça va? non on va pas vraiment on va pas aller dans des polémiques non je n'accepte pas que vous veniez pour me manquer de respect non de son mais que ça pour m'interroger jamana in kuma ko b'a la ko ka kuma baw ni sɛbɛn minnu farala ɲɔgɔn kan ka fara anw kan k'a fɔ ko nin baara in b'a kɛrɛfɛ olu n'u bɛ kuma la n'u ye ɲɔgɔn faamu ko min na jamana ko don problème t'a mais k'a fɔ k'aw nana ne deli fɛn tɛ ne bolo fɛn tɛ ne ma cɛ o deli ko kuma yɛrɛ n t'a fɛ k'o de mɛn parce que o bɛ maa deli de maa min n'i y'a mɛn k'a ni dɔ bɛ kɛlɛ la ne mɔgɔ tɛ kɛlɛ la donc aw nana n deli ne b'a fɔ kuma yɛrɛ kana fɔ ko Bana, mais ne bolo ma se ka kuma mun faamu dɔɔni an bɛ mun fila de vraiment n bɛ dugawu k'aw ye maa ni cɛ ani baraji ani cɛ ka jamana kanu na ani cɛ ani a ka maakɔrɔba bonya baara bɛɛ bɛ ŋaniya de don aw ni ŋaniya minnu wulila a bɛ se ka kɛ ŋaniya ɲuman don ne ma se fa n fana ma o juguman ne ma ne sara cogo o bɛɛ bɛ faamu dɔ bɛ yen i t'a faamu mais n y'a faamu cogo min na n y'aw jaabi n'o de ye mais ni y'anw fana wulilen bi n'an tɛ fɛ ka fara e kan karamɔgɔ an tɛ se fɛ parce que kuma in ma faamu n'an wulila tan bolobaraw bɛɛ na kun bɛ an ma faamu parce que a bɛ mɔgɔw bolo an nana de Diko ka sabali an ka kɛlɛ la mais Diko ka sabali mun bɛ non anw bɛ n'an y'anw seli ale fɛ yen n'an tɛ fɛ ka fara an tɛ se anw bɛ to an ka so est-ce que i bɛ ka faamu parce que marche fɔlɔ n'o na taa mais a tɛ ka faamu dɛ a bɛ mɔgɔ kɔlɔkɔlɔ de bɛ fɔ ko mankan ko mun de ka wuli ka jɔ ma faamu lanko fila f'a ye caman bɛ an ma faamu ka da ɲɔgɔn kan mana an ma kadɔ kan fɔ an ma kila kan fɔ an ma kila kan fɔ a ye bamanankan de wa kuma in bɔra bɛɛ ɲɛna an ka nin deli ka sabali an bɛ kuranna di ma k'i deli n'a ye ka sabali i ka tile kelen d'an ma ça veut dire quoi mais o ye tiɲɛ tɛ ne ko kuma y'a denkɛ dɔn mais an bɛ dɔ kɛ ko to kɔrɔ dɔn voilà ne tɛ kuma in kɔrɔ dɔn ça maintenant ale fɛn min fɔ an ɲɛna nisɔndiyara c'est pas parce que bolobaraw yɛrɛ nana u bɛna fara an kan o kuma an bɛna wuli ka kɛlɛ kɛ a bɛ dɔn kɔrɔ ayi n ka nisɔndiya kun t'o ye nisɔndiyara de c'est que l'opinion pense que l'opinion yɛrɛ fɛ bolobara ye min ye a yɛrɛ y'o fɔ o ma fɔ ne da bon o tigilamɔgɔw ka na jamana kunkan ko jamana ko sera yɔrɔ min na bi u k'a fɔ ko an nana an b'a fɛ k'a faamu an b'a don miniti min na an da don nka hali bi kunnafoni d'an ma an k'a faamu ne b'o kɔrɔ dɔn mais e tɛ se k'a fɔ ko miniti min na aw y'a dɔn i hakili dara k'i ye y'o bɛɛ mun mais an b'a ɲini fɛ k'i ka sabali parce que i ka sabali ça veut dire quoi ça veut dire que fɛn in fɔ fɔlɔ nin ka kuma fɔlɔ ko kuma de bolobara ɲuman de y'a fi ka kuma dɔn anw tɔɲɔnen de don est-ce que ka kuma anw de tɔɲɔnen don mais foyi t'anw na an tila ka a ɲini ka kuma fɔ pour que ka bɔ bolobara hakɛ d'a ma o bɛ fɛn dɔ bɛ yen n'a fɔra cogo ma ɲɛ ni an fa m'a faamu
n'a ma ye fɔ n'an taara n'a ye kun ye fɛn wɛrɛ maa dun wulila ka s'ale ma de a ka ko kɛcogo diyaɲɛ kama o fɛn dɔ ka dɔn quoi n'an wulila ka mun nafa fo man ka la fo k'a ka dɔn de anw de kun yɛrɛ ye mun ye c'est pas comme ça anw mana wari mun miiri sisan ka si danɲɔ ka kuma ma o t'anw de kun yɛrɛ yɛrɛ ye mais fo k'a ka fɔ a ye kuma dɔ bɛ don danɲɔ da peut-être n'a fɔcogo ma ɲɛ ou bien kuma mana diya n bɛ fɛ ka fɛn dɔ fɔ n fa ye pour que k'a lakɔntan kosɛbɛ i bɛ kuma fɔ k'a nɔgɔya cogo dɔ la o de que c'est pas ça n'a fɔra anw ye n'a fɔ i y'a fɔ Bamakɔ bi ko groupement mun bɛ Bamakɔ k'u nana Buwa fɛ yen Buwa sago bɛ kɛ walima jamana ka kɛ cogo dɔ ye musalaka bɛɛ b'a dɔn a ka musalaka fɔlɔ a kɛra an ma wuli an ma bɔ a kalama mais an sera Bamakɔ sɔnna k'anw bisimila o fɛn dɔ ka dɔn n bɛ k'o de fɔ ni y'anw wuli ka s'a ma ko dɔ de don fɛn dɔ de don non don n'an ti fɛ ka fɛ an bɛ se ka to so mais ni y'anw selen Buwa ma a ka ko kɛcogo de y'anw diya a bɛ ka mun kɛ a ka d'anw ye d'ailleurs fɛ ka fɛn dɔ de fɔ n'a ma faamu fo k'a ka faamu mais ni Buwa wulila ka c'est comme bolobalaw nana Buwa deli k'a fɔ ko non c'est pas ça Buwa bɛ ka mun kɛ a fɔra d'ailleurs ka kuma kɔnɔ d'ailleurs yira Buwa ko Buwa e ka kɛlɛ ye anw de défendre ye a y'o kuma kɔnɔ ne y'o mɛn voilà bon maintenant non Buwa ka d'anw ye ka fara ale kan n'o baba Buwa ye mɔgɔ fɛn ko jara dɔw bɛ minɛ ɲɔgɔn na voilà dɔw bɛ minɛ ɲɔgɔn na. Vraiment ne kumana aw fɛ ne ni aw de ye kelen o de y'a kɛ n ma fɛn dɔn kɔnɔ ne tun bɛ se ka ma kun n'aw wulila dɔrɔn n b'a fɔ denmisɛnninw ye bon ne ye ninnu faamu olu ci ka n'a kɛ bon a banna a kana kun fɛ yɛrɛ mais n m'o kɛ parce que ne tɛ se o la voilà n ye ko nin faamu ni hakilina min ye ma orientation taara taabolo min kan a tɛ se ka n daminɛ ni n y'a faamu cogo min na yɛrɛ fo n ka bɔ n kɔnɔ n k'o fɔ aw ɲɛna parce que ko in fɔra cogo min na ale ye cikan de fɔ e ka sabali ka tile kelen d'an ma fan dɔ fana an bɛ taa kuma o fɛ ni min bɔra la an bɛ n'o f'i ye mais ça là c'est une médiation o médiation n'o bɛ kɛ ni tiɲɛ don k'o ka kan ka kɛ an ni faamaw cɛ a bɛ kɛ tan wa et puis ne kelen bɛ se ka na kan o namu minɛ aw ye kuma hɔrɔn minnu farala ɲɔgɔn kan jamana maaba minnu farala ɲɔgɔn kan o tigilamɔgɔw o kuma olu tɛ yen wa ne bɛ se k'olu ignorer wa vraiment daɲɔ ye jeli ye nka kuma y'a to Baba, ne ko yafa ɲini Baba n b'a ɲini bɛɛ fɛ n bɛ babaw ma bɔ ne da k'a fɔ ko i ka tile kelen di anw ma k'a fɔ an bɛ dɔ fɛ ne m'o fɔ n ka kuma na mais n b'o yafa ɲini fɛ Baba ne m'a fɔ caméraw bɛ yan fɛn bɛɛ bɛ yan mais a ma bɔ ne da k'a fɛ c'est le groupe ne mɔgɔ kelen ka fɔ bɛ yan i ma bon n b'o yafa ɲini Baba fɛ vraiment ni kuma ma nɔgɔ surtout maakɔrɔba kuma ma nɔgɔ maakɔrɔba de bɛ fɛn fɛn di an ma an ka laɲini tɛ o ye mais ne kɔni fɛ an ka tɛnɛ min n y'a caman walawala mais Baba filɛ ka yɔrɔ min fɔ ko o y'a tɔ a tɛ se k'i fɛ a ma bɔ de bɛ nin da caméra bɛ yan mɔgɔ caman y'a kɛ ala ka ɲaga d'a ma ala ka ɲaga d'a ma. mais an bɛ fɛ ka yafa dɔ ɲini an fa fɛ. awɔ comme kuranɛ dili anw bolo pour que kana fara pour que kana an hakilila yɛrɛ jama na o y'a an denmisɛnninw ye bi anw ka teli se ka ye kuran dili bɛ k'o f'i ye mais a fɔ komi an nana n'a ye pour que k'an fa don kan yanni diɲɛ wuli cɛ an tɛ se k'o kɛ wa an b'o yafa ɲini fɛ ala jaabi ka yakili to a la audience filanan anw mina la n'an mina la fana a bɛ dɔn ko anw nana la fana n'ala sɔnna ma merci merci an na kun ye kelen ye an nana de kana fara an fa kan an mana deli la fo an nana an na kun ka fɔ an nana kana fara an fa kan nin jamana bɛ tigɛ mun na an k'an fa dɛmɛ an ka jamana bɔ a tigɛ la.